رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا فتاح رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا فتاح رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا فتاح رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا فتاح رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا فتاح رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا فتاح رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رزاق رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا كافي رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا وهاب
रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या फत्ताह। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या अल्लाह। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या रज़्ज़ाक़। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या काफ़ी। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या वह्हाब। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या फत्ताह। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या अल्लाह। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या रज़्ज़ाक़। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या काफ़ी। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या वह्हाब। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या फत्ताह। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर या अल्लाह या अल्लाह। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। जैसे अमीर लोग पढ़े तो बहुत जल्द मालदार हो गए। रिज़्क़ में बरकत। सिर्फ 21 बार बाद नमाज मगरिब इस दुआ को इसी तरह पढ़े। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।